जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आसतु जानिबा आज यात्रा खबर। आज ता 23/9/2024 सोमवार। आसतु जानिबा आज नाटक केउं यात्रा पार्टी केउंठी नाटक परिवेषण करिवे। वेलकम माय चैनल आम यात्रा परंपरा। मो वीडियो भल लगिले मो चैनल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिवे। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज नवम कैंप तृतीय रजनी स्थान नुआ बसस्टाण्ड पड़िया रेंगाली डैम अनुगुल। आजिर नाटक ओडिशार मुख्यमंत्री रानी पंडा। यात्रा सिंह बाहिनी त्रयोदश कैंप प्रथम रजनी स्थान कुकुड़ाखंडी गंजाम कुकुड़ाखंडी गंजाम। आजिर नाटक रही जारे साथी राति को पाई। शिवानी गणनाट्य एकादश कैंप तृतीय रजनी स्थान कलापथर खोर्धा कलापथर खोर्धा। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीवन। राजधानी अपेरा सप्तम कैंप पंचम रजनी स्थान बालीपसी आनंदपुर केन्दुझर। आजिर नाटक राति कथा छाती रे थाऊ। यात्रा ग्रांड महल सप्तम कैंप द्वितीय रजनी स्थान कंतो केन्दुझर कंतो केन्दुझर। आजिर नाटक बंचिबाकू हब एका एका। यात्रा राजनंदिनी दशम कैंप तृतीय रजनी स्थान जोड़ुंग नरसिंहपुर कटक। आजिर नाटक रही रही आसे अदेखा साथी। दुर्गाश्री गणनाट्य नवम कैंप द्वितीय रजनी स्थान पद्मपुर केन्दुझर पद्मपुर केन्दुझर। आजिर नाटक सबु पर जगा निजर। यात्रा जाज्ञसेनी दशम कैंप द्वितीय रजनी स्थान बाटगाँ संबलपुर बाटगाँ संबलपुर। आजिर नाटक काहार कौन हजिछि। धौली गणनाट्य एकादश कैंप प्रथम रजनी स्थान रामेश्वर खोर्धा रामेश्वर खोर्धा। आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। अपेरा सूर्य मंदिर एकादश कैंप तृतीय रजनी स्थान न्यू मार्केट जाजपुर रोड न्यू मार्केट जाजपुर रोड। आजिर नाटक हाइदर हाइदर। यात्रा इंद्र भुवन एकादश कैंप द्वितीय रजनी स्थान पुराना बसस्टाण्ड सुंदरगढ़ पुराना बसस्टाण्ड सुंदरगढ़। आजिर नाटक कहिले कुल कुटुंब कुलाज। कलिंग गणनाट्य दशम कैंप पंचम रजनी स्थान प्रधान पड़िया थाना पाख निराकारपुर खोर्धा। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा स्वप्न महल द्वादश कैंप प्रथम रजनी स्थान शरधापुर अनुगुल शरधापुर अनुगुल। आजिर नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। तुलसी गणनाट्य त्रयोदश कैंप प्रथम रजनी स्थान तुमुसिहा गजाबुरी खेल पड़िया ढेंकानाल। आजिर नाटक
ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଏକାଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ଷଷ୍ଠ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଗଡ଼ତୁମୁଳିଆ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗଡ଼ତୁମୁଳିଆ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ। ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଚତୁର୍ଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ପାଞ୍ଚଗାଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଞ୍ଚଗାଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦେ କନକ ଗୋରୀ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ବରମକେଲା ଛତିଶଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ଗରିବର ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି କିଏ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ପଳାସପେଠିଆ ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରୁ ସରଗ ଦ୍ୱାର। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ତ୍ରୟୋଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଶଙ୍କରା ଛତିଶଗଡ଼ ଶଙ୍କରା ଛତିଶଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ଶେଷ ଫଗୁଣକୁ ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତ୍ରୟୋଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ସେକ୍ଟର 8 ରାଉରକେଲା ସେକ୍ଟର 8 ରାଉରକେଲା। ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ସୋମପାଟଣା ଢେଙ୍କିକୋଟ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ଶାନ୍ତ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଜଙ୍ଗିରା କେନ୍ଦୁଝର ଜଙ୍ଗିରା କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରଥମ ରାତିର ଶେଷ ପୁରୁଷ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତ୍ରୟୋଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ମହିଧରପୁର ଅନୁଗୁଳ ମହିଧରପୁର ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ତ୍ରୟୋଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଲିଙ୍ଗ ମାର୍ନିଂ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ସୋନପୁର। ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦଶମ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଘାଗରବେଡ଼ା ରରୁଆଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଅପ୍ ଅଛି। ବିଶେଷ ସୂଚନା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।